तो आपकी इंग्लिश भी मैंने सुना है काफी आती है। वो जो पहाड़ी वाली इंग्लिश है, ये सड़क बंद खाती हुई पहाड़ी पे जा रही है, इसकी इंग्लिश क्या है? This road leads to zigzag to the top of the hill. एयरपोर्ट है, उनका भी पता है जिनको, वो कितने हैं जी, बताएं जी जरा। प्रीमियर, हाँ, एक जी, भावलपुर। दो। पंजाब में जितने बराज हैं उनके नाम भी ये जानते हैं जी, बताएं जी कौन कौन सा बराज है जी? जनाब बराज, जनाब राज, चश्मा बराज, मिस्ट्री 10 साइंस नाल पास कीतियां हैं जी। अच्छा, ते हेरागू कामरस कॉलेज ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੈ अटक अकाड़ा इस्लामाबाद भावलपुर बलोचिस्तान दे बलोचिस्तान जिथे बुकती थी जी। जी हाँ, ਉਹਦੇ ਚੌਥੀ। पूछने जा रहा हूँ कि इनके गाँव में वो कितने लोग हैं जिन्होंने 3-3 शादियां की हैं, और वो कितने हैं जिन्होंने 2-2 या 4-4 की हैं? अच्छा जी, 449 में वो कितने लोग हैं जिन्होंने 3 शादियां की हैं? 21। तो उनकी भी डिटेल है जी आपके पास, तो वो भी जरा बता देंगे। चौधरी ममदान निक्का, अच्छा, चौधरी खटाना, अच्छा, शौकत नंबरदार, अच्छा, अशक नंबरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जाइली खत हैदर, ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आया हूँ ज़िला फैसलाबाद में, आपने वीडियोस देखी हैं मोटरवे की, एमटेक के बारे में। और फैसलाबाद का एक शहर है तांदला, तहसील तांदला जी, तो वहाँ का एक गांव है 449। तो यहाँ पे हमें ये बहुत ही एक अजीम बुजुर्ग मिले हैं, साईं मोहम्मद असगर। तो देख लें जो साईं मोहम्मद असगर है, इनकी जो तलीम है, ये 13 क्लासें जो कि ये पास है सन 1996 की। तो माशाल्लाह इनमें बहुत ही ज़्यादा जो कि मेरी इनसे बादशाह तो हो रही थी, बड़ा मैंने इनमें टैलेंट देखा है। तो चलें जो इनका टैलेंट है वो आपके साथ शेयर करते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में कोई बात करते हैं जी। हाँ जी साईं जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी? अच्छा जी, सब नौ पहला सानू ये दसो कि तुसी कदों अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी जी? सन 1996 सन 1996 जी। ते केड़ी केड़ी रखी सा जे नाल जी, कोई किताब जिस तरह दे ने मिस्ट्री? 10 साइंस नाल पास कीतियां हैं जी। अच्छा, ते हेरागू कामरस कॉलेज ਦੀਆਂ सी काम, डी काम, बी काम पार्ट फर्स्ट 13ਵੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ? कराची दे 6 जिला हैं, शर्की, गरबी, वस्ती, मलेर, करंगी। ते साडा जेड़ा सूबा पंजाब है जी, ਇਹਦੀ टोटल किन्ने जिले ने जी? ਇਹਦੇ आज तो 6 साल पहला 37 है जी। अच्छा, उनके नाम ये हैं अटक, अकाड़ा, इस्लामाबाद, भावलपुर, भावलनगर, बखर, पाकपतन, शोभा टेक सिंह, जेलम, जंग, चन्योट, चकवाल, आफजाबाद, खानेवाल, शाब, डेरा गाजी खां, भीम यार खां, राजनपुर, रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा, साहिवाल, शेहूपुरा, फैसलाबाद, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, लिया, लोधरा, मियांवाली, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, ननकाना, तिहाड़ी। अच्छा, और आजाद कश्मीर दे जिले का कोई पता जी? ये तरतीब नहीं याद, उदे यार। चलो बगैर तरतीब तो दस दियो जी। मीरपुर, अच्छा, मुजफ्फराबाद, अच्छा, कोटली, अच्छा, हटियां बाला, नीलम, संदोई, रावलकोट और बलोचिस्तान दे जिथे दा बुगटी सी जी। जी हाँ, उदे चौथी। ते नाम हुंदे ने चौथियां दे जी? वेख लो, गिनी आना। चलो मैं गिनी आना। बुगती, बोलान, बारखान, पशीन, तुरबत, जलमगसी, जाफरबाद, चमन, शागी, खजदार, दादड़, दरख्शां, डेरा मराज माली, जोब, जियारत, सुई, सिब्बी, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, कलात, केच, कोटा, कोलू, ग्वादर, लोरालाई, लसबेला, मस्तांग, मूसा खेल, मकरान, नोशकी, हरनाई, कतियां दे बलोचिस्तान के ज़िलों के नाम और पंजाब के ज़िलों के नाम और कराची के ज़िलों के नाम
इन्होंने साईं असगर साहब ने हमें बताए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं था जी पता, और इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। और आगे ये इनके गांव की एक तरतीब है, साईं असगर साहब ने खुद ही एक सिस्टम रखा हुआ है। अब इनसे ये मैं पूछने जा रहा हूँ कि इनके गांव में वो कितने लोग हैं जिन्होंने 3-3 शादियां की हैं, और वो कितने हैं जिन्होंने 2-2 या 4-4 की हैं। अच्छा जी, 449 में वो कितने लोग हैं जिन्होंने 3 शादियां की हैं? 21। तो उनकी भी डिटेल है जी आपके पास, तो वो भी जरा बता दें जी। चौधरी ममदान निक्का, अच्छा, चौधरी खटाना, अच्छा, शौकत नंबरदार, अच्छा, अशक नंबरदार दा वाल साहब, अच्छा, काला मुसाफर, अच्छा, हाजी विलायत खटाना, अच्छा, हाजी असगर मराना, अच्छा जी, आरह मराना, अच्छा जी, असलम संधू जट, अच्छा जी, हाजी नूर हुसैन पसवाल, अच्छा जी, जनफर खटाना, अच्छा जी, मियाँ अख्तर मियाना, अच्छा, मियाँ गुलामुद्दीन मियाना, अच्छा, अफजाल खटाना, अच्छा जी, खालिद चौधरी गोठाला, अच्छा, बशर चौधरी गोठाला, अच्छा, अमजद छावड़ी, अच्छा, शौकत पावली, अच्छा, वारिस सांगू, अच्छा, सफदर सांगू, अच्छा। खलील देदड़, ते ओ किन्ने बंदे ने जिन्हां 4 शादियां कीतियां? वो 3। ਉਹ 3 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? चौधरी खटाना, ਅੱਛਾ, सफदर सांगू, ਅੱਛਾ, वारिस सांगू। ਤੇ ਦੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ? ਦੋ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੇ 80-90 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੇ ਗਏ 80-90 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 7 ਹਿੰਸੇ ਤੇ 21 ਕੰਮ, ਉਹ ਕੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ? ਉਹ ਜਿਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 7 ਤਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫਿਕਰਾ ਬਣ ਜੇ। जिकन अलमदा दई आदम आसफ आज 8 आदे आड़ू आंदे। ते दूसरा वो चादर वाला था, तुरंत दसना जी तरतीब नाल। अच्छा जी, अमजद असलम असगर अभी अभी इधर आह। बहादुर बलाल बारे बहुत बुरे बोल बोले। परवेज पहलवान परसू 5 प्याले पानी पीता। तनवीर 3 ताजा तरबूज तराजू ते तोले। अच्छा जी, चल चाचा चुक चादर चरी चुकन चलिए। दलावर दी दादी दे 2 दंद दुख दे। सलीम साले साली से 7 सबक सीखे। मामा मियाँ मोहम्मद मनु मजा मगर मिलिया। वहीद वारस वहदत वारी वारी विलायत वंडी। वाह। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ 150 ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ? 150? 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਦਰੀ 'ਚ, ਕੋਈ 5-7 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। गजनफर खटाना 78 वाला पो, शादी नंबर 1, शादी नंबर 2 मार्च 2000, शादी नंबर 3 मई 2010। अच्छा, ते जो आपकी इंग्लिश भी मैंने सुना है काफी आती है, वो जो पहाड़ी वाली इंग्लिश है, ये सड़क बल खाती हुई पहाड़ी पे जा रही है, इसकी इंग्लिश क्या है? This road lead to zigzag to the top of the hill। ये देखें जी, टैलेंट आपने देख ही लिया। वीडियोस काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है। और ये है कि पाकिस्तान में इनको नौकरी नहीं मिली। सन 1996 की इन्होंने 13 क्लासेज जो कि क्लियर की हुई हैं, और अभी इनके पास एक भैंस है और उसे ही चारा डालने ये जा रहे थे। और मैं आया हुआ था इधर, और मुझे पता चला कि सैयद असगर साहब यहाँ से गुजर रहे हैं, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि चलें मेरे साथ एक छोटी सी वीडियो बना दें, चलें कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। और आप देख सकते हैं, एक सवाल मैं भी करने जा रहा हूँ और लाइव ही हूँ, को मैंने इनको पहले बताया नहीं। ये रोड समंदरी को जाता है। दिस रोड लीड्स टू समुंदरी। देख लें जी। अभी आपकी एज कितनी होगी जी? तकरीबन 52 साल, 53 साल शुरू है। 52 साल एज होगी। तो जो आपकी शादी है ये कौन सी सन में थी आपकी? 16 दिसंबर 1993 बरोज जुमेरात। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? 1969। 1969। तो चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे अपना करम फरमाए, फजल फरमाए कि इन जैसे जो
جن میں ٹیلنٹ ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، آپ سمجھ بھی سکتے ہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری زندگی انہیں کوئی نوکری نہیں ملی، تو انہی کی زبانی تھوڑا سا پوچھتے ہیں نوکری کیوں نہیں آپ کو ملی، اس کا کیا مسئلہ بنا ہے؟ نوکری کہندے ذرا شہر ہوئے، شہر ہوئے جی ہاں، اور کی آندے سن بھائی اپ ٹو ڈیٹ بن کے رہے، اپ ٹو ڈیٹ بن کے رہے، یہی کیا بھائی جی ہاں تا لبنی یعنی کہ شہر چلاک ہوئے، چوری چکاری والا ہوئے، دال ہوئے، کوئی پیسے رشوت پہلے دے، اچھا 4-5 لاکھ تے ہے، پھر ایم پی ایم این سفارش ہوئے تے پھر تاں لبدی اے تواڈے تے ڈیمانڈ کیتی گئی سی ادوں بھی جی کوئی سفارش ہوئے تے یہ سارا رشوت آج دیکھ لیں جی، بس اللہ پاک کی رحم کرے جی، اور ان جیسے لوگوں کا اللہ ہی وارث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں جتنے براج ہیں ان کے نام بھی جی یہ جانتے ہیں جی، بتائیں جی کون کون سا براج ہے جی؟ جناب براج، جناب راج، چشمہ براج، چشمہ براج، تونسا براج، تونسا، پنجنند براج، 4 ہو گئے جی، رسول براج، 5 جی، ایڈمرالا، 6 جی، خانکی، 7 جی، قادرآباد، 8، تریمو، 9، بلو کی، 10، سلمان کی، 11، سندائی، 12، اسلام، 13 براج جی انہوں نے کاؤنٹ کروائے ہیں، اور 13 ہی ہیں جی، 13 ہی براج ہیں جی، تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ٹیلنٹ، اور جو پنجاب کے ایئرپورٹ ہیں ان کا بھی پتہ ہے جن کو وہ کتنے ہیں جی، بتائیں جی ذرا۔ 1 جی، بہاولپور، 2، ملتان، 3 جی، لاہور، 4، فیصل آباد، 5 جی، سیالکوٹ، 6 جی، اسلام آباد، 7 جی، یہ لیں جی کہ ملانگی بنے ہوئے ہیں، یہ پیچھے ان کی سائیکل کھڑی ہے، تو چلے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، ان جیسے لوگوں کے لیے دعا کیجئے گا، بہت ہی کارآمد لوگ ہیں یہ ہمارے لیے، تو چلیں آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی سید اسمین عابد، گجرات فرام جلال پور جٹا، نیکسٹ ویڈیو آنے تک زیادہ زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو اچھا یہ بتاتے چلیں کہ فیصل آباد کا پہلے نام کیا تھا جی؟ لائل پور، اور آپ بتا رہے تھے پاک پتن دا جودن تھا، پاک پتن کا جودن تھا، سیالکوٹ دا وصل کوٹ، وصل کوٹ، ساہیوال دا پہلے گوگیرا، اس کے بعد منڈگمری، اس کے بعد ساہیوال، ٹھیک ہوگا، اور بھی اس طرح کو آپ کو پتا ہے کہ یہ نام اٹک دا شاہپور، اٹک کا شاہپور تھا، چلیں جی یہ لاسٹ وہ ذہن میں نہیں رہا تھا، تو چلیں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیں، چلیں جی انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔